A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujib sailin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawune man utawi sapa wonge iku adraka nemu sapa man al jamaata ing salat jamaah arba'ina ing dalam 40 apane yauman dinane kataba mongko den tulis sapa Allah Gusti Allah lahu kedue man baro'atan ing lebaran minan nari saking neraka wa baro'atan lan lebaran minan nifaqi saking sifat kemunafikan. Kanjeng Nabi ngendika man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu baro'atan minan nari wa baro'atan minan nifaq. Sapa wonge sing selalu menemukan salat jamaah atau sapa wonge yang selalu berjamaah selama 40 hari berturut-turut, maka Allah Ta'ala akan menetapkan baginya dia terbebas dari api neraka dan juga dia terbebas dari sifat kemunafikan. Dados nek wonten tiyang salat 5 waktu dengan berjamaah selama 40 hari tanpa putus, dia istiqomah 40 hari niku berjamaah dan juga mboten ketinggalan atau menangi takbiratul ikhrami imam. Mas dalam arti dia niku selalu hadir sebelum imam niku takbiratul ihram, maka tiang niku dibebaskan dari neraka dan juga dibebaskan dari sifat kemunafikan. Rasulullah niku ngendika ayatul munafiku salasatun, ada tanda-tanda tiang munafik. Tiang munafik tanda-tandanya itu ada 3. Sing pertama idza hadatsa kadzaba. Ketika dia niku berbicara, dia niku berbohong, bujui. Ngomongi enak, ngomongi halus, ngomongi indah, ngomongi manis, sehingga orangku semakin percaya, sehingga orangku semakin yakin dengan omongan yang indah tadi, tapi endingnya dia berbohong. Itu tanda-tanda munafik yang pertama. Yang kedua wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia niku berjanji, dia niku mengingkari. Dia berjanji akan melaksanakan seperti gini, dia berjanji akan ikut ini, dia berjanji akan menghadiri ini, tapi dia endingnya tidak menepati. Itu tanda munafik yang nomor 2. Munafik yang nomor 3 yaitu wa idza tuminan khana. Apabila dia niku dipercaya, maka dia niku khianat. Nek wong iku wis dipercayai wong, nek wong niku wis percaya kali wong iku, saking apike omongane, saking apike akhlake, saking hebate wong iku, tapi dia berkhianat, tidak memegang kepercayaan seseorang. Terus hati-hati dengan sifat munafik atas ngeten niku Pak. Kanjeng Nabi niku ngendika, aku niku lebih sulit menghadapi orang munafik daripada orang yang benar-benar memusuhi saya secara terang-terangan. Karena apa? Karena kalau orang Quraisy, orang kafir yang memerangi Kanjeng Nabi, dia memusuhi dengan terang-terangan, dia memusuhi dengan jelas. Tapi kalau orang munafik, dia ada di lingkungan kita, dia berkumpul dengan kita, dia memuji kita, dia memuji Tuhan kita, dia memuji perilaku kita. Tapi di balik itu dia itu memukul, dia itu membunuh, dia itu melaporkan mata-mata dan lain-lain. Itulah orang munafik. Terus hati-hati dengan sifat terus ngeten niku Pak. Karena apa? Karena innal munafiqina fid darki al asfali minan nar. Tiang munafik niku
berada di kerak api neraka. Kerak niku dados kaya intipin rokok. Kemarin pun kula jelasno, kalau sampean adang sego, moko sing paling intip iku paling bawah sendiri. Niku karake neraka. Moko nek jenengan adang sego, sing paling gosong, sing paling panas terletak di bawah sendiri. Orang munafik itu diletakkan di kerak api neraka. Dia diletakkan di paling bawah neraka. Terus Rasulullah niku sangat khawatir nek umatnya dados tiyang sing munafik, pun sampai kula kan jenengan gadhe sifat-sifat sing munafik, gadhe perilaku sing munafik. Nek jenengan gadhe sifat sing kados ngoten, setelah ngaji niki jenengan tobati, jenengan istighfari, pun diulangi maneh. Mpun sampeyan dados tiyang munafik, mugi-mugi kula kaliyan jenengan sedaya dijauhkan dari sifat munafik. Teng riwayat lain, ada di riwayat lain dijelaskan sinten mawon sing salat jamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam, maka Allah akan memberikan nur cahaya ke dalam hatinya dan memberikan hikmah dalam lisannya. Jenengan niku selama 40 hari jamaah mboten ketinggalan, dan juga jenengan niku mboten ketinggalan takbiratul ihram imam, selalu hadir dari awal, maka Allah akan memberikan cahaya dalam hatine jenengan. Nek jenengan niku dikei cahaya hatine, maka jenengan niku gak kaku, gak angel tutur-tuturane, gak wangkot, gak keras. Nek atine wonten cahaya. Dan juga Allah akan memberikan hikmah dalam lisannya. Lisannya itu ditata oleh Allah, lisannya itu dijaga oleh Allah, sehingga sing diutarakan panjenengan, sing diomongkan panjenengan datang wong-wong niku selalu membawa hikmah, selalu membawa kebaikan, selalu membawa manfaat dan faedah yang luar biasa. Gitu. Nek Allah sing memberikan nur, nek Allah sing memberikan cahaya dalam hati kita, maka insya Allah mboten wonten sifat-sifat munafik sing menghampiri kita. Mugi-mugi kita terhindar dari kados ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daune man utawi sapa wonge iku salat sapa man al-barda ing al-bardataini ing salat asar lan subuh, dakhala mongko mlebu sapa wong al-jannata ing surga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Kanjeng Nabi ngendika man shallal bardataini dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Sapa wonge sing salat berdain dan sholat asar kali subuh gitu dengan berjamaah, maka dia masuk surga tanpa hisab gitu. Terus pun sampai kita niku lepas dari sholat jamaah subuh kali asar, usahakan jenengan melaksanakan sholat subuh kali asar. Keranten apa? Keranten sinten mawon sholat subuh dan asar dengan berjamaah, maka tiyang niku masuk surga tanpa dihisab. Jadi pas dinten kiamat benjing bangkit dari kubur menungso niki, dia niku langsung masuk surga surga Gusti Allah tanpa hisab. Niku nek tiyang niku istiqomah sholat asar kali subuh dengan berjamaah. Syaratnya kata sebatan. Tapi kebanyakan tiang-tiang niku waktu asar kali subuh niku males berjamaah. Jadi musola niku sepi. Rame ini gini pas sholat maghrib niku. Nek pas maghrib rame. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika man utawi sapa wonge syahida iku nyekseni sapa man apa nekani sapa man salatul jamaati ing salat jamaah, kata mongko tulis sapa Allah Gusti Allah taala hale luhur sapa Allah lahu ketuwe man zahiban khalid lunga zahiban khalilunga waraji'an lan khalib ali ashron hasanatin ing pira-pira kebagusan wa mahalan ngelebur sapa Allah anhu saking man asyra sayyiatin ing pira-pira laku ala
Bukan cuma iku, Allah menambahi lagi wa rafa'a lan den ngangkat sapa Allah lahu keduwe man asyra darajatin ing pira-pira derajat. Kanjeng Nabi ngendika man syahida sholatal jamaati, sapa wong sing menghadiri salat berjamaah, sapa wong sing melaksanakan salat berjamaah, maka kataballahu ta'ala lahu dahiban wa raji'an asyra hasanatin, maka Allah akan menetapkan baginya ketika dia berangkat dan pulangnya dari berjamaah itu, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Ketika jenengan berangkat berjamaah, niat berangkat berjamaah, Allah ngekei 10 kebaikan gitu. Ketika jenengan pulang dari berjamaah, Allah nyukani 10 kebaikan. Bukan cuma niku, Allah masih memberikan wa maha anhu asyra sayyiatin, dan dia dihapus 10 kejelekan. 10 kejelekannya niku dihapus nek jenengan niku salat berjamaah. Napa kejelekan-kejelekan sing sampean hapus? Nggih niku hak prerogatif Allah sing pundi sing dihapus. Pokoknya 10 kejelekan. Bukan kala iku Allah masih memberikan bonus wa rafa'alahu asyra darajatin, serta dia Allah niku mengangkat baginya 10 derajat. Niku keistimewaane wong berjamaah. Mboten gampang berjamaah niku. Afdole, istimewanya, keutamaannya niku sangat banyak. Mugi-mugi kita niku ahli jamaah nggih. Terus pun terangkan sinten mawon sing mendatangi sholat jamaah, misalnya teng masjid atau teng langgar ataupun di mawon sing mengadakan sholat jamaah, maka berangkat tiyang niku wau yang setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan dan pulangnya dihitung 10 kebaikan malih, ditambahi bonus Allah menghapus 10 kejelekan dosa-dosa kecil maksudnya nggih. Terus berangkate diberikan 10 kebaikan, mantuke dihapus 10 kejelekan, dosa kecil maksudnya sing kejelekane, serta diangkat derajate 10 derajat. Maksudnya dosa kecil itu dosa sing berkaitan dengan Allah nggih, berkaitan dengan Allah. Mboten kali sesama manusia. Sesama manusia nggih harus teng manusia. Mboten berarti sampean dhewe utang jamaah lunas utange mboten. Mari ngantem wong misuhi wong jamaah aktif langsung disepuro ngeboten niku urusan kali hak adami manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawune la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata ora ana salat iku maujud lijaril masjidi keduwe wong kang ana sandinge masjid illa fil masjidin angin ing dalem masjid. Kanjeng Nabi ngendika boten sah salatnya seseorang yang rumahnya niku di dekat masjid tapi dia tidak berjamaah di masjid kecuali dia ada udzur gitu. Dados tidak sempurna dalam arti niku boten sah niku maksudnya tidak sempurna Pak. Mboten berarti jenengan salat nang omah ana jajari masjid gak sah salate, mboten, tetep sah. Tapi tidak sempurna sing dimaksud hadis Kanjeng Nabi niki. Dados tidak sempurna salatnya seseorang yang rumahnya dekat dengan masjid, gitu, tapi mboten salat teng masjid. Dados nek kepingin sempurna salatnya maka sampai jamaah teng masjid. Beda lagi kalau sakit atau medal lagi keluar niku mboten masalah. Kemarin pun kalau jelasaken menurut Imam Syafi'i wonten dua pendapat. Satu, jamaah niku fardu kifayah, nek mboten wonten sing jamaah mongko satu kampung dosa kabeh. Yang kedua, sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Wonten sing mengatakan fardu ain. Kemarin pun saya jelaskan semua dengan dalil-dalilnya. Fardu ain berarti dia kalau tidak berjamaah berdosa. Dalilnya mana? Dalilnya dari Sayyidah Aisyah. Dan ada juga yang mengatakan jamaah itu hukumnya menjadi syarat sahnya sholat. Jadi nek jenengan sholat mboten berjamaah mboten sah. Sinten sing mengatakan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dan lain-lain pun jelasaken sedaya. Nah niku. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawune salatul jamaati utawi salate jamaah, utawi salat sing jamaah. Rahmatun iku rahmat, wa hiya utawi salat jamaah iku khairun luwe bagus minat dunya tenimbang saking dunya, wa malan barang fiha kang tetep ing dalam dunya. Wal jamaatu utawi jamaah iku rahmatun rahmat, wal furqatu utawi perpisahan iku adzabun siksa. Kanjeng Nabi ngendika malih salat berjamaah niku rahmat gitu, yaitu lebih utama dari dunia. Jadi mengguni Kanjeng Nabi niku nek wong salat berjamaah niku rahmat daripada urusan dunia, lebih utama dari urusan dunia dan seisinya. Dan sebaliknya wal jama'atu rahmatul wal furqatul adzab, dan berjamaah adalah rahmat sedangkan perpisahan adalah siksa. Atas kalau lagi sholat jamaah niku salah satu bentuk kasih sayangnya Allah sing diparingno Allah kula kali panjenengan, sehingga hati kita niku tergerak melaksanakan jamaah gitu. Meskipun masjid niku ada tapi sik kekeh budal berjamaah nek niku atine jenengan digerakkan kali Allah, disukani foto kali Allah, meskipun males budal jamaah, meskipun alasan-alasan masjid ada budal jamaah. Ngoten lho. Perlu jenengan sampean ketahui, Pak. Perlu jenengan sampean ketahui, kita sedaya niku mlebet swarga boten krana amal kita, tapi krana rahmate Allah gitu. Mumpun sampai ngira aku sholat, aku ngibadah, aku jamaah mlebu surga karena amalku nang donya. Mboten gitu. Sampeyan mlebu surga niku krana rahmati Allah. Sebanyak apapun amal kula kali sampeyan belum tentu diterima kali Allah. Jadi amal niku perantara untuk mendapatkan rahmati Allah. Bukan berarti sampeyan ninggalno salat, poso, sedekah dan lain-lain. Ono wong ngomong lah, wong kita masuk surga niku mboten krana amal tapi krana rahmati Allah. Nggih mboten ngoten konsepe, Pak. Gitu. Tetap kita beramal demi mendapatkan rahmati Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru utawi bab kang kaping 10. Al-babul ashiru utawi bab kang kaping 10, yaitu fi fadilatil jum'ati, tetap nerangaken keutamaane salat Jumat ya. Jadi bab yang ke-10 dari kitab Lubabul Hadis ini menerangkan tentang keutamaannya Jumat gitu, keutamaannya hari Jumat. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawune sayyidul ayyami utawi gustine pira-pira dina. Napa niku iku yaumal jum'ati, dina Jumat. Kanjeng Nabi ngendika penghulu hari adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari sing sangat spesial. Saking spesialnya ketika masuk hari Jumat, Allah niku mengutus 2 malaikat di setiap pintu masjid. Tentu setiap masjid itu wonten 2 malaikat gitu. 2 malaikat setiap dinten Jumat. Lah terus napa tugas 2 malaikat niki? Nggih niku tugase mencatat tiang-tiang sing berangkat lebih awal teng masjid pas hari Jumat. Dalam kitab-kitab pun dijelaskan teng Iyanut Thalibi, teng Fathul Wahab tentang keistimewaannya atau pahalane berangkat awal hari Jumat. Yang mana dikatakan teng hadis wonten fal awwalu karajulil qurraba badanaha, tiang sing datang lebih awal maka tiang niku seakan sedekah sedekah seekor unta. Dadi jenengan sadurunge adzan wis teko dhisik nang masjid, sadurunge adzan Jumat sampean teko dhisik nang masjid, maka jenengan angsal pahala sedekah 1 ekor unta. Terus setelah iku nek panjenengan iku teko pas adzan, maka jenengan iku padha karo sedekah sapi.
Selanjutnya nek sampean niku tekone pas mari adzan mongkon jenengan niku sedekah kambing, sak teruse sampai terus niku sampean seakan sedekah ayam sampai terakhir sedekah endog. Niku memang wonten niku sedekah niku. Nggih ganjaran-ganjarane teko pas hari Jumat, ya. Lah pas imam munggah mimbar maksudnya pas ketika imam niku munggah nang mimbar wali khutbah gitu, pas wali khutbah maka malaikat dua niku wau nutup buku catetane. Berarti sing teko-teko pas wae khutbah niku wis gak duwe apa-apa, wis gak oleh sedekah apa-apa, gak oleh bonus lah basarane gitu. Terus semakin awal datang ke masjid semakin besar ganjarane napa malih teng barisan pertama teng shaf awal tambah pahalane besar. Tekoe awal gitu, terus lunggone nang ngarep. Kadang ana wong tekoe awal tapi lungguh nang mburi dhewe ben kena angin, ben iso guyon, ben iso omong-omongan itu digoleki ngoten-ngoten gitu. Lah tapi nek wong niku teko awal dan duduk di depan shaf pertama maka pahalanya berlipat. Nek saged nggih mboten hari Jumat mawon, berangkat awal ke masjid niku hari-hari biasa nggih nek saged nggih berangkat awal ke masjid sadurunge adzan subuh. Saged kaya ngoten. Atau sadurunge imam salat takbiratul ihram bonduki. Makane Kanjeng Nabi niku ngendika sayyidul ayyami yaumal jum'ati, penghulune hari niku hari Jumat. Napa sing dimaksud penghulunya hari niku? Nggih niku wa min afdhalil ayyam, hari sing paling utama. Napa dinten Jumat niku dikatakan dinten sing paling utama? Setidaknya ada 5 alasan penyebab hari Jumat niku dados hari sing paling afdol. Napa mawon? Sing pertama fihi khalaqallahu Adam. Gusti Allah niku menciptakan Nabi Adam di hari Jumat, gitu. Di hari Jumat niku Allah menciptakan Nabi Adam. Yang kedua wa fihi ahbata minal jannati ilal ardin. Di hari Jumat juga Allah menurunkan Nabi Adam dari surga menuju teng bumi. Sing ketiga wa fihi tuwafiyat. Nabi Adam niku diwafatkan di hari Jumat. Sing keempat wa fihi sa'atu la yas'alul abdu illa aqahu. Gusti Allah niku mengabulkan permintaannya hambanya di hari Jumat, tapi dengan alasan, dengan syarat malam yas'al isman au qati'ahu rahim. Dengan alasan selama dia niku mboten minta hal-hal sing berhubungan dosa kali dosa atau kemaksiatan atau berhubungan memutus silaturahmi, Allah niku mengabulkan napa mawon sing diperintahno, sing diminta di hari Jumat. Sing terakhir wa fihi taqumus saah. Teng hari Jumat pula kiamat bakal terjadi. Kiraan hari Jumat itu kiamat terjadi begini. Dalam kitab Al-Jami'ul Shaghir niku diterangkan sayyidul ayyami indallahi yaumal jum'ati a'dhamu min yaumil nahri wal fitri, gitu. Penghulunya hari di sisi Allah, keistimewaannya hari di sisi Allah niku hari Jumat, hari sing paling agung daripada hari raya Adha dan hari raya Idul Fitri, gitu. Niku saking istimewane hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawune man utawi sapa wonge iku ikhtasala adus sapa man yaumal jumati ing dalem dina Jumat kufirat mongko den tutupi. Napa sing ditutupi? Kufirat mongko den tutupi anhu saking man sing ditutupi nggih niku dunubuhu pira-pira dosane man wa khatayatuhu lan pira-pira kesalahan wong niku wau, man niku wau. Kanjeng Nabi ngendika malih man ikhtasala yaumal jum'ati kufirat anhu dunubuhu wa khatayahu. Sapa wonge sing adus pada hari Jumat maka dileburkan dosa-dosa dan kesalahannya. Mengenai mandi di hari Jumat, Rasulullah niku ngendika dawuh man ikhtasala yaumul
yaumul jum'ati kana fi taharati ila jum'atin ukhra. Sapa wonge adus di hari Jumat, maka wong iku, maka tiyang iku dalam keadaan suci sampai suci hari Jumat berikutnya. Jadi jenengan adus di hari Jumat pun bisa. Oke lah. Berarti bab niki kalau ulangi benjing mawon nggih. Terusane nggih pun sampun mawon. Ila menawa